Good morning everyone. So, karon I'm going to demo sa inyo ang steam cleaning. All you need, steam machine at the same time kaning microfiber cloth. So, natay daghan available din. So, sample based on studies, mo ni pinakahugaw nga part. So, atong steam. Steam. So, mura sa rin pang derma, ma-open ang pores sa imong leather. So, mas gana siya maglimpyo. Then, maitsa ang kaning dinis sa liner niya. Pwede nimo maitsa because of the pressure from the steam machine. And kung hugaw na kain yung mga ganing mga bangag-bangag din sa speaker, so dali na kayo sa review. So lagpot. So that's it. Thank you very much. See you next time.